Okay, a very good morning to all of you. Welcome back to Teacher Irene's English class. So, at class, as for today, we are going to look at this dialogue. It's between Asma and the apartment manager. So, let us check it out. Okay, Miss Asma is looking for a place to rent. The dialogue below is between Miss Asma and the apartment manager in Bandar Sri Mesra. So I want you to look at this. Okay, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this is Miss Asma and this is the manager. Okay, ini adalah berkaitan dialog tentang perbualan telefon ya. Nah, di sini kita akan lihat yang kita nak utamakan ialah perkataan-perkataan yang digelapkan di sini dan yang digariskan di sini. Okay, mari kita lihat sama-sama. Hi, can I speak with the apartment manager, please? I am the apartment manager. Whom am I speaking to? I'm Asma. I saw your advertisement on apartments for rent and I'm very interested. Which apartment are you interested in, Asma? I'm interested in the apartment in Bandar Sri Mesra. I've heard that the apartment is beautiful. Well, for your information, that apartment is still available. Would you be interested in seeing the apartment? Yes, I'd like to see the apartment. When can I see the apartment? How about tomorrow? That's perfect. What time can I come? Can we meet at 5 p.m.? I'm sorry, I don't think I will be able to make it at 5 p.m. How about 6 p.m.? Great, I'll see you at 6 p.m. Well, so kalau kamu lihat di sini adalah perbualan telefon dan apa yang kamu dapat lihat di sini yang cikgu nak tunjukkan kepada kamu pada hari ini ialah dalam perbualan telefon ini, okay, menggunakan the words in bold are contractions. They are formed by shortening words into one. An apostrophe is used to replace the missing letter. Okay, apa maksudnya ni Okay, mari cikgu terangkan ya. Di sini kalau kamu lihat example, okay, dalam perbualan ini dia menggunakan macam koma di atas tu. Koma di atas ni dikenali sebagai okay, apostrophe. Okay, apostrophe maksudnya kalau kamu lihat di sini, contohnya tadi dia menggunakan okay, I am. Ni cikgu bagi contoh ya, I am. So, apa yang dimaksudkan dengan contractions? Dia menyingkatkan atau memendekkan I am ini menjadi satu perkataan yang singkat. Okey? Contohnya dengan menambahkan koma di atas dan ini dikenali sebagai apostrophe. Okey, apostrophe di sini nampak an apostrophe. So contohnya macam ni. I okey, ditambahkan satu koma di atas dan yang ini dibuangkan akan jadi M saja. So, yang ini sebutannya bukan lagi I am, sebutannya ialah M. 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 Dia macam tu. Okay? Sebutannya I'm bukan I am lagi. I'm 17 years old. I'm. Bunyinya akan jadi I'm. Okay? So, yang kedua, I have. Okay, I have. Bila kita sebut panjang, I have. Tapi bila pendek, kita akan I. Okay, yang ini akan dibuangkan dan kita tambah satu koma di atas, dia akan jadi macam ni. I've. Jadi, kalau kamu lihat contraction ni, dia memendekkan. Okay, yang ketiga, I've. Ni yang kedua. I'm 17 years old. Okay, ini I've been. Okay, contohnya. Okay, sekarang kita tengok dekat sini. I'm. Nampak? I'm Asma. Okay, yang ini. Kamu lihat di sini. Okay. Okay, kita tengok yang ketiga. I
do not. Okay, I do not ini dia akan jadi I. Okay. Di sini D. Okay. Kemudian O. N. Okay, dia buang ini. Ditambah satu koma di atas dan macam ni. Jadi, I do not akan jadi I don't. I don't. Nampak? Sebutan dia pun dah berbeza. Okey, seterusnya kita akan lihat ialah I will. Saya akan. Okey, so kalau ini kita sebut I will, bila dipendekkan dia akan jadi I apostrophe, ini dia buang, dia akan jadi, ini pun dia buang, dia akan jadi I'll. I'll see you. Jadi bukan lagi I will see you. Dia akan disebut sebagai, the pronunciation is I'll. Okay, I'll see you. Okay, next kita tengok that is. So, kalau kita sebut yang panjang ialah that is. So, bila dipendekkan dia akan jadi that apostrophe, ini akan dibuang, S saja tinggal. So, it becomes that's. Bukan lagi that is. So, kita nak sebut perkataan ini, kita akan sebut sebagai that's. That's a great idea. Okay? So, yang terakhir. I would. Okay, I would. Kalau yang panjang, I would. Dan pendekkan, dia akan jadi I. Okay, kemudian apostrophe T. Ini semua dibuang, ditinggalkan D saja. Jadi, dia jadi pendek. So, macam mana kita nak sebut ni? Dia akan disebut sebagai I like. Nampak? Contohnya bukan lagi I would. Dia akan jadi I'd like I. Macam bunyi dia macam tu. I'd like. So, bila cikgu nak baca, dia di sini dia kata, nampak? Ada di sini. Okay, cikgu zoomkan dekat sini. Yes, I'd like. Nampak? Dia akan dibaca sebagai I'd like to see the apartment. Nampak? Bukan lagi kita baca sebagai I would like. Bila disingkatkan, sama dengan yang ini. Nampak? Tadi cikgu baca I'm Asma. Cikgu tak sebut I am Asma sebab dah dipendekkan. Yang ni I've heard. I've heard. Pak. Ini I'd like. Ini that's perfect. Okay? Yang ini I don't. Okay? So yang ini tadi I'll see you. Okay, jelas Cikgu ulang lagi sekali. Ini I'm Asma. Apa? I've heard. I'd like. That's perfect. I don't think. I'll see you. Nampak? So, this is what we call contraction. Okay? Sekejap So, kalau kamu lihat kepada latihan hari ini, okay, cuba kamu lihat kepada latihan hari ini, nampak tak di sini? Diberikan I've, I don't, I'm dan I'll. Okay, kamu lihat kepada petikan ini dan kamu pilih apakah jawapan yang sesuai untuk ini. Okay, contohnya yang pertama. Interested in the apartment in Bandar Sri Mesra. So, what is the correct contraction? Okay, apakah contraction yang sesuai untuk ayat ini? Okay, yang kedua, heard that the apartment is beautiful. Okay, tengok dekat sini, kamu boleh cari jawapannya. Okay, kemudian yang ketiga, like to see the apartment. Yang keempat,
think I would be able to make it at 5 p.m. Kamu cari di sini. Dan yang kelima, see you at 6 p.m. Okay, itu berkenaan dengan contraction. Manakala yang satu lagi ialah, kalau kamu lihat, yang ini pula, dalam ayat ini juga menggunakan WH question. Okay, contohnya kamu lihat I am the apartment manager whom am I speaking to? Okay, masa tingkatan 1, 2 kamu pernah belajar who kan? Tapi kalau kita nak merujuk siapa dalam perbualan ini, kita tidak kata who am I speaking to, dia menggunakan whom. Maksudnya dengan apa? Siapa. Okay? Siapa orang yang saya sedang bercakap tu. So, dia menggunakan whom di sini, dia tambah am. Beza dengan who tadi Whom di sini membawa maksud kepada siapa. Okay, dia ada tambah perkataan kepada siapa, maksudnya dia ada tambah am dekat sini. So, ini membawa maksud kepada siapa saya sedang bercakap. Okay? So, yang kedua, which. Which di sini membawa maksud yang mana. Okay? Which apartment are you interested? Maksudnya, apartment manakah yang kamu berminat? Yang mana satu? Okay? Which di sini membawa maksud yang mana satu. Yang sini kita lihat how. Okay, bagaimana pula. Ini adalah contoh. Okay, ini adalah contoh WH questions yang kita gunakan untuk bertanyakan soalan. Cuma di sini ada sedikit perbezaan dengan who, okay, ataupun yang sebelum ni kamu pernah belajar. Okay, so ini adalah yang kita nak pelajari pada hari ini. Okay, cikgu harap nanti semua pelajar boleh lengkapkan tugasan yang cikgu berikan, dan jika ada masalah boleh tanya cikgu. Sekian, see you, bye-bye.